Hello everyone, welcome to Teach Nepal. I'm Bijut Nepane. Today I'm gonna deal with the third poem of grade 12 compulsory English, that is I Was My One Route by Julia D. Burgos. म आजको लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस च्यानल टिच नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु र यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया अथवा आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला. Okay, now let me get started everyone. Okay, the title of the poem is I Was My One Route by Julia D. Burgos. यो टाइटलले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पोएमलाई इन्टरप्रेट गरिसकेपछि अहिले लास्टमा डिस्कस गर्छौं. So now let me get started with the introduction of the author Julia D. Burgos. So here just we need to know who is the writer and what is her background. Okay, so Julia D. Burgos, she was a revolutionist and most of her writings they are based on women's liberation and social justice. उसको राइटिङहरु चाहिँ अथवा पोएमहरु चाहिँ वुमेनको फ्रीडमको लागि अथवा सोशल जस्टिसमा बेस हुने गर्छ र यो पोएम चाहिँ यहाँ I was my one road. This also depicts how the women are burdened with the patriarchal ideologies from the past. भनेको वुमेनहरुले चाहिँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा कसरी आफू चाहिँ शोषित भएर अथवा एउटा दमन सहेर बस्नु परिरहेको कुराहरु चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ पोएम मार्फत. So the first stanza you can see here, I wanted to be like men wanted me to be, an attempt at life, a game of hide and seek with my being. Yeah, with my being सम्म चाहिँ एउटा सेन्टेन्स I wanted but I am. So it means के भनिरहेको छ यो फर्स्ट लाइन इन दिस स्टेन्जा, men wanted her to play the game of hide and seek but she didn't do that. और उसले चाहिँ मान्छेले अथवा मिनहरुले हैन पुरुषहरुले चाहिँ उसलाई के बनोस् भनेर चाहिरहेको थियो, म त्यो बन्न चाहे भनिरहेको छ पहिला. किन भन्दा बिकज सी वान्टेड टु नो व्हाट द मीन वान्टेड हर टु बी अथवा व्हाट डिड द मीन वान्ट हर टु बी, राइट. सो मिनहरुले चाहिँ उसलाई के बन्दियोस् भन्ने चाहँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ एट फर्स्ट, राइट, मलाई पुरुषहरुले अथवा चाहिँ प्याट्रियार्कल सोसाइटीमा मेल डोमिनेट सोसाइटीमा चाहिँ वुमेनहरुलाई कसरी पर्सिभ गरिदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ द राइटर हियर द अथर इज सेइङ दैट she wanted her to be what men wanted, right? And but she says that, right, but I was made of nouns, right? So उसले चाहिँ पुरुषहरुले चाहेको जस्तै बन्न चाहिँ किन खोजिरहेको थियो भन्दा she just wanted to get the clues about the assumptions, okay, values and norms of the patriarchal society. अब त्यो थाहा भइसक्यो उसलाई, they were dominating the women, right? Then she says that but I was made of nouns. I'm not in the past, she said, but I was made of nouns. This means I'm not in the past anymore. And my feet label on the promissory earth would not accept walking backward. म अगाडि बढिसके, मेरो promising वेमा चाहिँ म अगाडि बढिसके, मैले चाहिँ कसम खाइसके अथवा मैले प्रतिज्ञा गरिसके म अगाडि बढ्छु भनेर. सो अगाडि बढ्ने भनेको here looking for her freedom, equality and went forward mocking the ashes to reach the keys of new path. म चाहिँ नयाँ पाथ अथवा नयाँ सक्सेसको लागि चाहिँ अगाडि बढिसकेको छु, पछाडी फर्किनेवाला छैन. सी इज सेइङ दैट. सो सी मैले यो स्टेन्जाको मेन आइडिया तल लेखेको छु. सी रिफ्युज हर रोल डिफाइन्ड बाइ द मेन, राइट. द स्पिकर रिभोल्टेड अगेन्स्ट द डोमिनेसन एन्ड सेट फरवर्ड हर गोल्स अफ लिबरेसन. भनेको लिबरेसन भनेको स्वतन्त्रता, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि अथवा महिला वर्गको स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ सी रेज भोइस अथवा प्याट्रियार्कल सोसाइटीमा चाहिँ आफ्नो भूमिका अथवा डिग्निटी अनरको खोजीमा सर्च फर द आइडेन्टिटी, right? So this first stanza in this poem, it talks about how she was or how the women they were perceived in the patriarchal society, right? And how she set her goals or visions to get success or to get liberation and freedom in that patriarchal society. This is about the first stanza. Next here you can see, at each advancing step on my route forward, my back was ripped by the disparate flapping wings of the old guard. Ripped भनेको टर्न हैन, भनेको जब ऊ अगाडि बढ्न लागिरहेको थियो राइटर अथवा पोएट, राइट, उसको पछाडी चाहिँ धेरै अब्स्ट्याकल्सहरु मिनहरुले अथवा
ट्रेडिसनलिस्टहरूले अथवा जो चाहिँ कन्जर्भेटिभ थिए ओल्ड थिङ्किङ भएका मान्छेहरू पुरातन सोच भएका मान्छेहरू उनीहरूले चाहिँ कुरा काट्ने अथवा उसको अगाडि चाहिँ समस्या क्रिएट गर्दिन थाले बिकज सी वाज रेजिङ भोइस हैन उनीहरूको विपक्षमा कुरा गरिरहेको थियो अथवा उनीहरूको विपक्षमा चाहिँ लडिरहेको थियो त्यो भएर चाहिँ दे क्रिएटेड प्रब्लम्स फर हर सो द्याट सी वुड बी अनेबल टु अचिभ हर गोल एन्ड भिजन उसले आफ्नो उद्देश्य पुरा नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ अथवा महिलाहरूको उत्थानको लागि चाहिँ भोइस रेज नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ दे वर क्रिएटिङ प्रब्लम्स सो here the speaker talks about the problems that she had to encounter when she searched for the freedom and liberty in the male or patriarchal society. Male/patriarchal, okay? The traditionalists were creating obstacle on her way, right? So this is the main idea of the second stanza. मैले तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर each stanza को main idea तल लेखेको छु, right? Next stanza you have here. But the branch was unpinned forever. Branch was unpinned भनेको चाहिँ here हामीले tree बुझ्नु पर्यो. Tree भनेको society, branch भनेको society को एउटा component अथवा कुनै एउटा person. So it means the poet found herself detached from the society. हैन जसरी एउटा tree बाट चाहिँ branch unpinned अथवा छुट्टिन्छ त्यसरी नै she was unpinned from the society. It means she was unpinned from the patriarchal society which was dominating women there, which was not letting them enjoy their rights. भनेको महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकार इन्जोय गर्नको लागि अधिकार उपभोग गर्नको लागि दिइरहेको थिएन त्यस्तो सोसाइटीबाट चाहिँ अथरले अथवा पोएटले आफूलाई फरक अथवा अलग भएको पाइरहेछ at each new flash my look separated more and more from the distant familiar horizon. उसले आफूलाई फरक पाइरहेछ हैन राइटरले पहिलाको जस्तै ठाउँबाट आफूलाई हेर्दा चाहिँ she is getting her different, right? And my face took the expansion that came from within, the defined expression that hinted at a feeling of intimate liberation. So then after revolting against that, right, she got freedom, that is intimate liberation, right? Next, a feeling that surged from the balance between my life and the truth of the keys of the new paths. So in this stanza, she's talking about how she achieved her vision, her goal, right? So she detached herself from the society and found her separate identity and looks. She walked along many paths of life for the intimate liberation. This is the main idea of this stanza, right? अब यहाँ प्रत्येक स्टेन्जाको प्रत्येक लाइनको चाहिँ हामीलाई मिनिङ बुझिरहनु पनि जरुरी छैन. ओभरअल यो स्टेन्जाले के आइडिया दिइराछ इट्स इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई हैव मेन्सन दैट देयर बिलो. Next stanza, already my course now set in the present, right? म चाहिँ अगाडि नै अहिले प्रेजेन्टमा कुदिरहेको छु अथवा अहिलेको समयलाई म डिल गर्दैछु. Forgetting the past, he's saying, I felt myself a bosom of all the soils of the earth, of the soils without a history, of the soils without a future, of the soil without edges, of all the mean and all the epoch, right? So in this way, she's saying that she is blossoming, saying that she's just trying to enjoy her freedom, trying to enjoy her right. र भनेको फुल जसरी फक्रिन्छ त्यसरी नै राइटरले पनि आफू चाहिँ स्वतन्त्र भएको कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई गरेको पाइन्छ, right? Of the soils without a history, and she said that she doesn't have long rooted history. Of the soils without a future, भनेको भविष्य पनि स्योर छैन, right? Of the soil always soil without edges, भनेको right, without any safety अथवा any supports, right? जसरी चाहिँ soil without edges, it can be swept away, right? So her life is insecure like that. And I was all in me as was life in me. It means first one, she is saying that though she has achieved her goal, she feels insecure, right? Because there are many obstacles and many problems, difficulties created by the patriarchal society. And in this one line stanza, she is saying that she realized that she lived her own life of freedom and dignity. भनेको आफ्नो लाइफ बाँचेको कुरा चाहिँ अथवा आफ्नो लाइफ म भित्रको म, right? मेरो जिन्दगी भित्रको म भन्ने खालको कुरा चाहिँ she is talking there. Next and the last stanza here, I wanted to be like men wanted me to be, an attempt at life, a game of hide and seek with my being.
but I was made of nouns. So this is the refrain भनेको फर्स्ट स्टेन्जालाई फेरि रिपिट गरिएको छ. दिस इज हाउ सी वान्टेड टु फोकस अन दिज थिङ्स होइन. मिनहरूले मलाई चाहिँ यस्तो बनोस् भनेर चाह्यो र म त्यो बन्न चाहेँ किनकि मैले मिनहरूको बारेमा गल्ती कमजोरीहरू थाहा पाउने थियो ताकि म उनीहरूको विरुद्धमा लड्न सक्थेँ. राइट, सी इज सेइङ द्याट एन्ड सी हेज चेन्ज हर सेल्फ. बट एट लास्ट यो लास्टको चाहिँ 4वटा लाइन पढ्दा हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा द पोएट इज स्टिल अनह्याप्पी बिकज सी हेज नट achieved what she wanted to achieve. Okay, when the heralds announced me at the regal parade of the old guard, the desire to follow mean warped in me and the homage was left waiting for me. It means जब चाहिँ कुनै एउटा प्रोग्राममा अथवा कुनै एउटा इभेन्टमा चाहिँ राइट सी ह्याड टु फलो द मिन राइट इन द्याट सोसाइटी. सो it was so strange for her, it was so shocking for her, or she was unhappy, unpleasant. राइट, उसलाई चाहिँ मिनहरूले लाई फलो गर्नुपर्दा अथवा मिनहरूले भनेको कुरा चाहिँ फलो गरिरहनु पर्दा सी वाज रियली अनप्लेजेन्ट एन्ड द होमेज वाज लेफ्ट वेटिङ फर मी. मिन्स अनर. होमेज हियर मिन्स अनर अर रेस्पेक्ट. मिन्स आफ्नो सम्मानको लागि, आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि सी वाज स्टिल वेटिङ, अर द्याट अनर वाज वेटिङ फर हर. इट मिन्स she was not getting that. At last the speaker says that though she developed the rebellious feeling, her life was still under the oppression of the patriarchal society. The poet is waiting for dignity and reputation in her society. So here though she is the exemplary figure, एउटा उदाहरणीय पात्र आफूलाई प्रस्तुत गरे तापनि सबै वुमेनहरूले पास्टमा चाहिँ प्याट्रियार्कल सोसाइटीमा चाहिँ कसरी डोमिनेटेड भएर बस्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ इट्स सोइङ द रियालिटी अफ द्याट पास्ट टाइम. माइट बी द सिचुएसन हेज बिन चेन्ज इन मोस्ट अफ द कन्टेक्स्ट. अहिले चेन्ज भएको हुनसक्छ तर पास्टमा यस्तो थियो भन्ने देखाउन खोजेको. र थिम्सहरू चाहिँ हेर्दाखेरि मेल डोमिनेसन, फेमिनिजम, सर्च फर आइडेन्टिटी, फ्रिडम, रेभलियस फिलिङ्स, स्ट्रगल, स्टेटस अफ वुमेन इन प्याट्रियार्कल सोसाइटी, दिज आर द themes that we have discussed so far in this poem. आज हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरेका कुराहरू यिनै हुन् होइन. सो समरी अथवा लिटरल कम्प्रिहेन्सन हेरौँ है. हामी छोटो समरी छ, यति समरी लेख्नुभयो भने इट विल बी इनफ फर दिस पोम. एन्ड आई हेभ इन्क्लुड अल दि आइडियाज गिभन इन इच प्याराग्राफ देयर होइन. प्रत्येक प्याराग्राफमा दिएको आइडियाहरूलाई मैले इन्क्लुड गरेको छु. सो यु सी द पोम आई वाज माई वान रूट composed by Julia de Burgos deals with the liberation and freedom of women in the patriarchal society. The poet says that she refused her roles of dominated or oppressed character defined by the men. However, she revolted against the domination of men and traditionalists and set forward her goals of liberation. Similarly, the speaker talks about the problems that she had to encounter when she surged for the freedom and liberty in the male or patriarchal society. The traditionalists were creating an obstacle on her way, right? So the poet states that she detached herself from the society. मैले माथि नै डिस्क्राइब गरेको कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको छु so that I don't think that you will be having any problems. So यो समरीलाई तपाईले नोट डाउन गरेर यदि if you are preparing for the exam, you can note down the summary and you can practice writing it in the same way. यही वेमा चाहिँ तपाईले लेख्न प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने it will be enough. So next, understanding the text, I have brought some possible answers of the questions given there. तपाईले यही लेख्नुपर्छ भन्ने नै छैन, यसको आधारमा बुझेर you can write the things. र यहाँको क्वेशन तपाईले बुझ्नुभयो अथवा क्वेशनको आन्सर चाहिँ गर्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ I hope you can do the summary and other things also, and analysis also. So why did the speaker try to be the way men wanted her to be? It means to understand means assumptions of women in patriarchal society, right? भनेको मिनहरुको अजम्पसन के छ भन्ने खालको कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ उ चाहिँ राइट मिनहरुले चाहिँ चाहेको जस्तो भन्न खोजिरहेको. So what do you understand by her feet would not accept working backwards? It means she would not go back because she said her goals of freedom and moved ahead. Okay? Who are the old guards? How did they grow desperate? The old guards are the conservative, narrow-minded people that desperate because they didn't want to let the woman come in front line and enjoy their rights and freedom. How did the speaker have a feeling of intimate liberation? By revolution, struggle, determination, because she crossed the barrier, हैन? Voice raise गरेर चाहिँ आफूले liberation अथवा freedom पाएको कुराहरु.
Why did the speaker desire to follow mean rap in her? It means because it was uncomfortable for the poet to adapt the established values and norms of the patriarchal society. उसले चाहिँ patriarchal society मा आफूलाई एडप्ट गर्नको लागि अनकम्फर्टेबल भइरहेको थियो। मैले कतिपय एन्सरहरूको चाहिँ की पोइन्टमा दिएको छु, यसको आधारमा तपाईहरुले आफ्नो एन्सर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट, रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट. What does the speaker mean when she says she was playing a game of hide and seek with her being? It means she was showing a rebellious character and advancing her food for freedom. भनेको पहिला चाहिँ आफूलाई त्यो रियालिटी थाहा पाउनु पर्यो हैन, मिनको अज्युम्सन, त्यसपछि रिबेलियस फिलिङ अथवा क्यारेक्टर डेभलप गर्ने र त्यसको अगेन्स्टमा प्याट्रियार्कल सोसाइटीको अगेन्स्टमा फाइट गर्ने, राइट? दिस इज हाउ शी वाज प्लेइङ अ गेम अफ हाइड एन्ड सिक विथ हर बिङ। कहिले यो बन्ने, कहिले त्यो बन्ने हैन, कहिले चाहिँ मिनहरुले चाहे जस्तो बन्ने, कहिले आफ्नो क्यारेक्टर डेभलप गर्ने, रिबेलियस क्यारेक्टर। व्हाई इन योर भ्यू was her back ripped by the old guards as she was advancing forward? It means they wanted to create obstacles हैन, मिनहरुले चाहिँ obstacle क्रिएट गर्ने, पछाडी उसको ब्याक बाइट गर्ने, कुरा काट्ने अथवा उसलाई खुट्टा तान्न खोज्ने। In that way people were desperately doing that because they were afraid of the things which were done by the poet. What according to the speaker did it feel to be like to be free? It means intimate liberation, having her own life, आफ्नो जिन्दगी जिए जस्तो हुन्छ हैन, पक्कै फ्री हुनु भनेको त। Why does the speaker prefer the present to the past? Present भने domination थियो, inequality थियो, pastमा, presentमा it is the freedom and liberation they are enjoying. So John Donne in this poem, no man is an island, says no man is an island entire of itself. Would Burgos agree with Donne? Do you agree with Donne or Burgos? It means जोन डोनेले चाहिँ सबै म्यानकाइन्डलाई चाहिँ फोकस गरिरहेछ हैन, भनेको नो म्यान इज सेल्फ सफिसिएन्ट भनेको आफूमा सबै कोही मान्छे भरिपूर्ण हुँदैन, सबैको सहयोग चाहिन्छ। अल ह्युमन काइन्ड आर इक्वल अथवा अल ह्युमन काइन्ड दे नीड टु कोअपरेट। बट बर्गोज हियर ओन्ली टकिङ अबाउट फिमेल्स अथवा फेमिनिजमको कुरा गरिरहेको भएर, सो राइट, विच वान डु यु लाइक, कोसँग एग्री गर्नुहुन्छ? यु हेभ टु राइट युर ओपिनियन्स। सो दिस इज अल अबाउट द पोएम My One Root by Julia de Burgos. I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please don't forget to subscribe to our channel and write your compliments in the comment section below. Thank you so much for watching the video.